लोगों से कोई चीज नहीं छुपाएंगे। उसने राब्ता किया और ये कहा कि मैं नया यहाँ पे डिप्यूट हुआ हूँ, आपसे बात करना चाहते हैं। हमने जवाब दिया कि हम किसी शख्सियत के साथ मुज़ाकरात नहीं करते, हम कुर्सी के साथ मुज़ाकरात करते हैं। आज तुम नहीं हो, कल कोई और आएगा, हम कुर्सी को देखते हैं, हम शख्सियत के साथ मुज़ाकरात नहीं करते। ये कानूनी बात है कि कुर्सी की हैसियत होती है, शख्सियत की हैसियत नहीं होती। हम ताली नहीं, ताली नहीं, ताली नहीं, कोई ताली नहीं। आपको हकीकत बतानी है आज आपको हकीकत बतानी है। मरना सब ने है, मैं भी मर जाऊंगा, ये लाइन में कोर कमेटी के लोग ये भी मर जाएंगे, कब्रिस्तान भरे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को, इस रियासत के लोगों को असल हकीकत का पता लगना चाहिए। हमारे साथ बात की गई, हमने किसी तरफ हटधर्मी नहीं की। ये मेरा भाई इस चीज का गवाह है। ये बात हुई या नहीं हुई? इन्होंने हमें कहा कि आपसे पाकिस्तान से मिनिस्टर जो है वो राब्ता करेंगे, हम आपकी मीटिंग कराएंगे, आप अपनी कमेटी दें। हमने अंडरस्टैंडिंग से 9 बंदों की कमेटी बना के उनको दे दी और चार्टर ऑफ डिमांड भी दे दिया। अब हुआ क्या कि जब हमने कमेटी दे दी, चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया, तो 2 से 3 दिन हम फिर इनके पीछे लगे रहे। हम इनसे फिर पीछे लगे रहे कि क्यों नहीं मीटिंग हो रही। हुआ ये कि जब इन्होंने देखा कि ये तो मुज़ाकरात के लिए आ गए हैं, ये कहीं हटधर्मी नहीं कर रहे, क्योंकि पब्लिक में ये मैसेज दिया जा रहा है 38 में से 36 पूरे हो गए थे, 2 रह गए थे, तो एक्शन कमेटी ने हटधर्मी की है। ऐसी कोई बात नहीं है। अब जब दोबारा हमने इनसे राब्ता किया तो ये गायब हो गए। मैं नाम लेके कहूंगा, ब्रिगेडियर फाइक साहब गायब हो गए। अब अगला क्या हुआ कि एक साइफर सामने आ गया। अब इन्होंने जब देखा कि यार ये एक्शन कमेटी फिर इकट्ठी है, ये तकसीम नहीं हुई, इन्होंने कमेटी भी दे दी, मुज़ाकरात के लिए भी आ गया, फौरी तौर पे साइफर नामी एक सफा सामने आया। और वह साइफर नामी सफा इन तमाम सियासी जमातों के जो बड़े बड़े कायदीन हैं, मैं अल्फन से इकरार करता हूं, इनकी मर्जी से, ब्रिगेडियर भाई की मर्जी से वो साइफर सामने लाया गया। रुके रुके रुके, आज सारी सुने बात। वो जाली साइफर था। साइफर दुनिया का वो खतरनाक डॉक्यूमेंट है कि वो अनवारुल हक के पास या इनके पास कोई वो कानूनी इख्तियार नहीं है कि वो उसको डी कोड करें या पब्लिक करें। साइफर 2 एटमी ताकतों के दरमियान एक डॉक्यूमेंट था। वो वजारत खारजा का काम था, उसके पास आना, उसको डी कोड करना, उसको ऑफिशियली उस पर बात करना। अब जब साइफर आ गया, उससे पहले हमारे बड़े बड़े सियासी जमातों के लीडरों ने मुख्तलिफ जगहों पे जाके ये प्लान किया गया था पूरा, ये तासर देना शुरू कर दिया। साइफर से पहले याद करना किस किस ने ये बात की थी कि जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट आर्मी एक्शन कमेटी के लोग रॉ फंडेड हैं, ये इंडिया के एजेंट हैं, ये इस आड़ में, बुनियादी हकूक की आड़ में इंडिया के मामलात को लेके चल रहे हैं। याद है ना किस किस बंदे ने ये बात की थी? उससे आगे चलते हैं। ये प्लान करके पहले बयानिया बनाया गया, फिर झूठा साइफर सामने लाया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब पूरी कौम जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आर्मी एक्शन कमेटी के बयानिए के साथ खड़ी हो गई कि ये झूठा साइफर है, जिसके अंदर दिन ही आपने मंडे लिखा सैचरडे था, चोर चोरी करता पकड़ा जाता है। फिर हमारे ओवरसीज भाई मेरी बात से इतना नाराज ना होना, ये आज हकीकतें सुन ले। कोई पता नहीं कौन जिंदा रहता है कौन नहीं रहता। उस वक्त हमने साइफर को रिजेक्ट किया क्योंकि था ही वो जाली, वो साइफर इनको रिवर्स करना पड़ा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक की स्टेटमेंट आ गई, जो एक उससे पहले चैनल पे बैठ के पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल, नामी गिरामी चैनल, तोहफे उनके ऊपर, कि वहां बैठ के वो ये कहता था जनाब ये हमारे पास सबूत आ गए हैं, ये रॉ फंडेड है। और उसके बाद वही चैनल वो साइफर का डॉक्यूमेंट सामने लाते हैं और हमारे यहाँ के बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े कायदीन साइफर को लहरा के बताते हैं कि जनाब ये वो साइफर है। एंड क्या हुआ कि जब अवाम इनको टकरी, इन बेईमानों को टकरी, तो एक कहता है कि मैंने तो ब्लैक वेब से उठाया था, डार्क वेब से उठाया था। एक कहता है मुझे तो पता ही नहीं साइफर कहां से आया। ये इनका वो दूसरा वार था। खामोश। उसके बाद यहीं पे बस नहीं हुआ, याद होगी वो तस्वीर, लंबे से टेबल पे तमाम सियासी जमातों के कायदीन, बड़े बड़े कायदीन जो 78 सालों से कश्मीर के नाम पे हमारा खून चूस रहे हैं, वो एक लाइन में बैठे और सब ने उस साइफर के ऊपर मोहर लगाई कि साइफर ठीक है, एक्शन कमेटी को खत्म किया जाए। ये कहते हैं ना कि एक्शन कमेटी का उसमें जिक्र नहीं किया है।
میں دعوے سے کہتا ہوں آؤ بیٹھو میرے پاس ٹیبل پہ, میں تمہیں ثابت کر کے دوں گا کہ تم نے کس جگہ پہ سائبر کے اندر ایکشن کمیٹی کو لایا اور کس کس جگہ پہ تم نے کس طریقے سے ایکشن کمیٹی کو ڈسکس کیا اور ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا. آل پارٹیز آ گئی, سب نے مور لگائی کہ ایکشن کمیٹی کو ختم کیا جائے. وہیں پہ بس نہیں ہوا, اس کے بعد اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا, اس کے اندر بھی مور لگائی گئی. ان کے اعلامیے یہ نہیں بناتے, ان کی اصل مائی باپ بناتے ہیں. اعلامیہ جاری ہو گیا, آل پارٹیز اعلامیہ جاری ہو گیا, اسمبلی اجلاس, وہیں پہ بحث نہیں ہوا. انہوں نے پھر ایک قرارداد پیش کی جس کے اندر پھر ایکشن کمیٹی کو غیر محسوس طریقے سے جتھے کے لفظ سے, آپ یہ بتائیں جتھے کا لفظ کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ یہ ایکشن کمیٹی کو کہتے ہیں نا جتھا, تو بات سمجھیں. اس کے بعد وہیں پہ بس نہیں ہوا, انہوں نے کہا کہ نہیں ایکشن کمیٹی کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, ووٹ ہم نے لیے ہیں, مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا مینڈیٹ شو کرو, جو ان کے مائی باپ ہیں. لیکن جب رب کی طرف سے ذلت کسی کے مقدر میں لکھ دی جائے نا, وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. راولہ کوٹ کے اندر یہ ذلیل اور رسوا ہو گئے اور خالی کرسیاں ان کا مقدر بنی. باغ کے اندر ڈر کے مارے چھوٹا سا انہوں نے ایک جگہ پہ پنڈال لگایا اور اپنی عزت بچائی. اب کیا ہوتا ہے کہ جب تمام فائر ان کے ضائع ہو گئے تو این 29 سے پہلے حکومت پاکستان کے 2 قابل احترام منسٹر آتے ہیں اور ہمارے سے مذاکرات کرتے ہیں. وہ یہ مینڈیٹ لے کے آئے تھے کہ جو 8 دسمبر کا, وہ 8 دسمبر جو ستمبر میں آ کے ہم سے ڈسکس کر رہی, جو 6 ماہ کے اندر انہوں نے سیٹل کرنا تھا, کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ ہم ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کریں گے, 8 دسمبر کی چیزیں ان کو دیں گے اور یہ کال آف کر لیں گے. الفن یہ کہہ رہا ہوں, مذاکرات سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے امیر مقام کو ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو میں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا ہماری اس حکومت نے, ہمارے اداروں نے تو ہمیں را فنڈڈ انڈین ایجنٹ ثابت کیا. ان کو اس بات کا نہیں تھا اندازہ. انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے, آپ لوگ ٹھیک ہیں, ہم تب آپ کے پاس آئے ہیں. یہ ان کو دوسرا جوتا ان کے منہ پہ لگا. اس کے بعد ہمارے مذاکرات سٹارٹ جب ہوئے, میں نے روکا, میں نے کہا یہ بات ذہن میں رکھیں, آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ 8 دسمبر کی چیزیں آپ سیٹل کریں گے, ہم کال آف کریں گے, یہ بات نہیں ہو سکتی. الفن کہہ رہا ہوں یہ بات. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ ہم نے ان کو چارٹر آف ڈیمانڈ 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ اور 38 نکات کی بیک پہ تفصیل وار 8 صفحے وہ ہم نے ان کے حوالے کیے. ہمارے مذاکرات سٹارٹ ہوئے, چھوٹی موٹی چیزیں, کوئی مین ٹائٹل پورا نہیں, چھوٹی موٹی چیزیں ہماری ڈسکس ہوئی. مثال کے طور پہ صحت کے حوالے سے جب صحت کارڈ کی بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں, یہ آپ کی حکومت کا مسئلہ ہے. سی ٹی اسکین مشین, MRI, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں سے ہماری ڈسکس ہوئی. اینڈ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے اصل مدعا پہ آتے ہیں جو پوری ریاست کے لوگوں کا